प्रिय श्रोता ईश्वर पवित्र नाम आपण मानक समस्त को मोर नमस्कार और आज शिक्षा मध्य को आप मान प्रत्येक को स्वागत करुच्ची। आज शीर्षक है धर्म गुरु माने मद्यपान करने उचित कि। धर्म गुरु माने मद्यपान करने उचित कि। आज एक भयंकर विषय है निशा द्रव्य सेवन करिवार विषय। निशा द्रव्य सेवन करिवा द्वारा जने व्यक्तिंकर जीवन चरित्र नष्ट हेबा संगे संगे परिवार गुड़िक मध्य ध्वंस हो जाउछि। ता संगे समाज गुड़िक मध्य विशृंखलित होउछि। तो एक गुरुत्वपूर्ण शिक्षा आप माने ध्यान दे सुनंतु जो द्वारा आपण मानक पई लाभजनक हेबो। आ प्रिय श्रोता माने आज आसंतु आमे धर्मशास्त्र ए समस्त विषय आज शिखिबा। तो हितोपदेश तार 23 पर्वर मु 20 पद पढ़ु अछि। द्राक्षा रसरे आसक्त ओ पेटार्थी मांस भक्ता मानक संगी हो नाही। हितोपदेश 23 रो 20 पद को है जो माने द्राक्षा रसरे आसक्त होइछन्ते, जो माने द्राक्षा रसरे आसक्त होइछन्ते से मानकर संगी होनी बा से मानकर सांग हुओ नाही। 21 पद कुहे कारण मतुआला और पेटुक दरिद्र हेबे। माने मतुआला पुनी पेटुक से माने कोन हेबे ना दरिद्र हेबे। जो माने मतुआला ही रहंती मद्यपान करी सबले रहंती से माने कोन हेबे ना दरिद्र हेबे। से माने मतुआला ही रहिबे सबले निशा सेवन करी माताल ही रहिबे से माने कोन करे ना दरिद्र हेबे। पुनी घुमा मनुष्य को चिरा कना पिंधाइबो। मद्यपान कर घुमिबे से माने घुमाइबे तो सेमान को कौन पिंधेबो ना चिरा कना पिंधाइबो लिखाई छै। किए से मद्यपान ही सेमान को चिरा कना पिंधाइबो। आप मान देखिथिबे जो माने मद पियंती से माने जर सब गोटे परे गोटे जिंस गुडी को बिक्री करी करी पियंती। शेषरे देखुथिबे निज परिवार को भी पचारंती नहीं। परिवार को भी से पचारंती नहीं। निशा द्रव्य एते भयंकर अटे। तो प्रिय श्रोता जदि आपन जीवन रे ए प्रकार किछि अछि से गाडू को जाउछंती आज आप मन को सावधान कराए कि से मानकर संगी होंतु नाही। से मान को ठारो दूरे जांतु। मध्य से हितोपदेश 23 पर्वर मु 30 पद आउ किछि अंश मो पाठ करू अछि। 30 लेखाई जे जो माने द्राक्षारस पान रे बहु काल बसी थांती, जो माने मिश्रित सुरा खोजी बुलंती से मानकर द्राक्षारस रंगिया हेले। पुणी जो माने पुणी बहु वर्ष पर्यंत कौन करछंती ना द्राक्षारस पी पी किना अछंती। पुणी जो माने मिश्रित सुरा खोजी बुलंती मिक्स करी से माने पियंती। पुणी लेखाई 31 पद रे द्राक्षारस रंगिया हेले। द्राक्षारस रंगिया हेले रंग हेले कौन हेवे वो पान पात्र रे चमकाइले वो सहजे गलाधरण हेले तुम्बे ताकू अनाओ नाही। तो मानको जो माने साधारण व्यक्ति मान को कुआ होची जे द्राक्षारस जदी से मान को चमकाइले आउ कोन हेले रंगिया हेले तुम्बे मान को अनाओ नाही। सेटा को अनाओ नाही। शेषरे ताहा सर्प परि कामुडे। कोन करियो रंगिया होतिबो किंतु शेषरे कोन को जानछ ना सर्प परि कामुडीबो। सर्प परि कामुडियो के से निशा से मद्यपान सर्प परि कोन ना कामुडिबो। वो काल सर्प तुल्य दंशन करे। वो काल सर्प तुल्य कोन करे ना दंशन करे। प्रिय श्रोता एक वास्तव एक घटना मु आप मान को निकट रे रखिबा को इच्छा करूची। अनेक वर्ष तळे आ मु कोन करना मेडिकल जाईथिली। आउ सेठी मेडिकल जने व्यक्ति को दूर देखिली जे चिनिला परि मते लागिला। आउ पाखो को गली जेमती मु ता कोनेबार से लोकटे आउ गुटे आड़ कोनेला। मु सियारी दे गया ओनेला को आउ गुटे आड़ कोनेला। शेषरे मु ता सीधा ता मुह को अनेले जे से हसी देला। जानि छंती तार हाथ गुड़ गुडी को रोड गुडी को टणा हेतला। रोड गुडी को से भितरे पुरे की आउ बाइंडिंग करा हेतला। काइना रोड गुडी को ता हाथ गोड़े पूरा हितला बाइंडिंग करा हितला जे चुना चुना हित तांग गोड़ गुडी को। मु पचारली कारण भाई तांग मु जानी थिले से पचारली आउ तांग नाम मु कहू नाही। पचारली भाई एपर केमिति हैला।
से हसी हसिका कहले भाई मु कौन कली ना ट्रेन को एक्सीडेंट करदेली। मुझे केमी ट्रेन को एक्सीडेंट कलु ना मु सब बेले भूमिकाल रु एपटू आसुए भूमिकाल एपटू आसला सब बेले से लेवल शहीद नगर लेवल क्रॉसिंग ऊपर हो नथिला आउ ता ऊपर ही आसिया पड़ुला से सब बेले कौन करना से अटकी जाते तो ट्रेन टा गला पर आसत एपटू शहीद नगर आसत भूमिकाल रु तो से दिन कौन ना ये पी देते ये पी दे कौन ना से रागी गला परे कौन कले ना से हीरोपुर आसते जेतिकी एक्सीलेटर अच्छी पूरा जोर से मोड़ीदेले आउ कहले आज तोर ट्रेन रक्षा नहीं तोते मु एक्सीडेंट करदेवी आ मु ताको एक्सीडेंट करदेले से एक्सीडेंट ना मु करदेली ट्रेन कौन हेबो मोर हाथ गोड़ सब चुना है भाई से ट्रीटमेंट बासी सब बंधा बंधी कहले। प्रिय श्रोता कौन ये पत्र लिखाई ईश्वर वाक्य कौन लिखाई शेष सर्प परी कामुड़िब वो काल सर्प तुल्य दंशन करिब शरीर पूरा पूरी हाड़ सब गुंड होता देखनी से केमती अच्छा बोली यह सत्य घटना अटे। तो आसतु तुमर चक्षु विपरीत विषय देखिब तुमर चक्षु कौन करिब ना विपरीत विषय देखिब जदि जड़े मद पीब ताले तार आखि कौन करना विपरीत विषय सब देखिब जहा भलटा ताहा खराब रे देखा जीव जहा भलटा ताहा खराब रे देखा जीव जहा खराबटा ताहा भल रे देखा जीव एपरी हेब विपरीत विषय सब देखिब। देखुछंती ना माने से व्यक्ति कौन कले ना ट्रेन एक्सीडेंट कले ये मरिबे केमती गोटे बंची गले से किंतु कौन कले मु आज तते एक्सीडेंट करिबले ट्रेन को एक्सीडेंट कले से भाईटी केमिति ईश्वर अनुग्रह से बंची गले किंतु प्रिय माने एपरि विपरीत विषय हेबो एपरि विपरीत विषय हेबो देखिथिबे मद पी के रास्ता रे सुईथिबे से राजा परि भाबुथिबे निजको राजा परि भाबुथिबे सेमरी कथाबार्ता करथिबे मद पी जते चालुथिबे रास्ता रे सते जेपर राजा जाउछन बोली भाबुथिबे बुझिले। तो ए प्रकार दंशिब से जानी पारिबे दंशन करिवो जानी पारिबेनी से माने। तो आसुन ता तळको पुणी लिखाइछि तुमर चक्षु विपरीत विषय देखिबो तुमर हृदय कुटिल कथा कहिबो तुमर हृदय कौन ना कुटिल कथा कहिबो मद पीला परे पद गुड़िक बाहर आउ से पद गुड़िक ना कि सही पारिबेनी से प्रकार पद गुड़िक बाहर असभ्य भाषा गुड़िक बाहर कहीं ना हृदय कुटिल कथा सब बाहर जो कथा गुड़िक बाहर कथा नहीं से प्रकार कथा गुड़िक बाहर किए बाहर करदेव ना मद्य ही से प्रकार बाहर कर मद ही से प्रकार विषय बाहर कर देव। तो प्रिय ईश्वर संतान माने सावधान हूँ से मद्यपान रु दूरे रुहतु। तो आसता पुणी लिखाई पुणी तुम्हें समुद्र मध्य शयनकारी किए बा जहाजर मस्तूल उपर शयनकारी लोकतुल्य हेब आ मद्यपान कला देखुए ना केमी चलु से व्यक्ति हाँ हलुथिब समुद्र पर शयनकारी मस्तूल जहाज मस्तूल उपर शयनकारी लोकतुल्य हेब लिखाई तुम्भे कहिब से माने मते माइले मात्र मु क्षति पाई नाही आपन को बाडेली मद पीथिबे ना आपन को बाडेली किछि लागिवो नाही। तो ये कथा लगाई तुम्बे कहिबो से माने मते माइले बा से माने मते मारिले मात्र मु क्षति पाई नाही के क्षत विक्षत हेतिबे आपन माड खाइले जदि मद पीथिले मातिले किंतु आपन कहे मोर किछि क्षति हे नाही किछि मोर किछि क्षत हे नाही से माने मते प्रहार कले मात्र मु किछि जानिली नाही से माने तो प्रहार कले किंतु मु किछि जानिली नाही केबे जागिबी पुनर्बार ताहा मु खोजिबी। मद्य जो माने बारंबार पियंती जो मान मद्यपान करिवार अभ्यास रही पुणी जदि निशा छाड़ला माने पुणी से दौड़े पुणी पीबे पुणी दौड़े पुणी पीबे। प्रिय ईश्वर संतान माने आपण माने सावधान होंतु जहा जेतेबेले ताहा आपण बॉडी रे एडिक्ट हे जिवो आपण शरीर खाद्य हे जो ताहा न पाइले पागल परि होउछंती अनेक लोक माने मद्यपान न कले पागल परि होउछंती। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने यह होछि मद्यपान करिवार परिणाम। मद्यपान भयंकर विषय अटे ताहा आरंभ रे रंगिया कर देव
ଆରମ୍ଭରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସର୍ପ ପରି, କାଳ ସର୍ପ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ତ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଆହୁରି ଖୋଜି ପଢିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ଯୋଉ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ପର୍ବର 18 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ମଦ୍ୟ ପାନ କର ନାହିଁ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବାରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୁଅ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ସେଥିରୁ କଣ ଜନ୍ମେ ନା ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ଦେଖିଥିବେ ସେ ମଦ ପିଇକି ତାକୁ ମାରିଦେଲା, ସେ ମଦ୍ୟ ପିଇକି ତାକୁ ହାଣିଦେଲା। ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଅଛି। ମଦ୍ୟପାନ କଲା ପରେ ଜଣଙ୍କର ମତି ଗତି ଆଉ ଠିକ ରୁହେ ନାହିଁ। ଏ ଜାଣିପାରେନି ସେ ବାପା କିଏ, ମା କିଏ, ଭାଇ କିଏ, ଭଉଣୀ କିଏ, ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ବଡ କଣ ସାନ କଣ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଦ୍ୟପାନ କଣ କରେ ନା ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମାଏ, ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମାଏ। ଭଲ ବିଷୟ କେବେ ବି ମଦ୍ୟପାନ ଜନ୍ମେଇବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ପର୍ବର 9 ପଦ ପଡୁଅଛି, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ କି ତୁମର ସଙ୍ଗୀ, ତୁମର ପୁତ୍ରଗଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ମଦ୍ୟପାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ହେବ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ରହି ଆଉ ସେମାନେ ଗୌରବାରାଧନା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଢେଇ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ସମାଜରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଇ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ এই ମଦ୍ୟପାନ ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ହରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ କଲା ପରେ କଣ କରିବ ନା ସେ ବିପରୀତ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖେଇବ। କଣ କରିବ ନା ବିପରୀତ ବିଷୟ ସବୁ, ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ବିପରୀତ ବିଷୟ ଦେଖିବ। ଏରେ ହିତବ 23:33 ଲେଖା ହେଇଛି, ତମର ଚକ୍ଷୁ ବିପରୀତ ବିଷୟ ଦେଖିବ। ମଦ୍ୟପାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ କଣ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିପରୀତ ବିଷୟକୁ ଦେଖାଇବ, ମାନେ ଏକ ବ୍ୟଭିଚାର ଆଡକୁ ନେଇଯିବ, ବ୍ୟଭିଚାର ଆଡକୁ ନେଇଯିବ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ କରେଇବ। ବିପରୀତ ବିଷୟ, ଯାହା ଖରାପ ବିଷୟ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ କରେଇବ, ମନ୍ଦ ପଥରେ ନେଇଯିବ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଏକ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତରେ ଏହି ସମାଜରେ, ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମାଜରେ ବହୁତ ବଡ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ଅତି ସାବଧାନର ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ଅଛି। ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସେମାନେ ବଜେଇ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସେମାନେ ହରଉଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ନିଜ ପାଟିରେ ପାନ ଶେଷ ହଉନଥିବ, ଆରେ ଧର୍ମଗୁରୁ ପରା, ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ଏକ ବହୁତ ବଡ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନା ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। କାହିଁକି ଧର୍ମର ଗୁରୁ ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଏକ ଖରାପ ଲାଗିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ପାନ ଚୋବେଇବାଟା, ଏହା ତବାକୁ ସେବନ ଡାକ୍ତର ବି କହନ୍ତି ଆଉ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ଅଟେ। ସିଗରେଟ ପିଇବା, ସିଗରେଟ ପିଇବା ଏକ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ଧର୍ମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନିଜ ନିଜକୁ? କଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବୁଛୁ? ଈଶ୍ୱର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାହାଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ହିସାବରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ଅଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତର ସମ୍ମାନ ହଉଛି ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ପୁଣି ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତି, ସେମାନେ
ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଗୁରୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ? ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧର୍ମର କଣ ବାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ? ସେମାନେ ତ ନିଜେ ପାପୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଖରାପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯୋଉ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ବା ଯାଜକ ମାନେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ କେତେ ସମାଜରେ ଆଉ ନିଜକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମନ୍ଦତା ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ତ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛୁ, ତ ସତରେ ସେମାନେ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ସେମାନଙ୍କର ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା କଣ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କି? ଯଦି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ପାନ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ବୋଲି କହିକି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ବ୍ୟଭିଚାର, ଆହୁରି ଏ ଶରୀରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ବିଷୟ, ତାକୁ କଣ ସେମାନେ ଛାଡି ପାରିବେ? ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଲିପ୍ତ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ମଦ୍ୟପାନରେ ହିଁ ଲିପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାକୁ ଧର୍ମର ପଥରେ ନେବା ବଦଳେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶର ମାର୍ଗରେ ନେଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ହିଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମାଜକୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ କଣ ଶୁଣେଇବେ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ତ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଓ ମୁଁ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା। ସେ ମଦ୍ୟପାନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଦନାମ ଦୁର୍ନାମ ଆଣିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସେ ସବୁକୁ ଛାଡନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଠୁ, ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଈଶ୍ୱର ଗୌରବ ଆରାଧନା ପାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତ ତାଠୁ ବହୁତ ବଡ ଉଚ୍ଚତର ସମ୍ମାନ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ। ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧରି ଦେବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଛାଡିବା ଦରକାର, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଜକୁ କଢେଇ ନେବେ, ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଢେଇ ନେବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯୋଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ସମାଜ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ମାନରେ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିବା। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।